मंजूर। सऊदी अरब से बहुत बड़ा अजाब टल गया। दुनिया की तारीख का पहला बड़ा अजाब सऊदी अरब से निकलकर कतर में दाखिल हो गया। ये अजहा जब सऊदी अरब की सरजमीन से निकलकर कतर की सरजमीन में दाखिल हो रहा था तो लोग अपनी गाड़ियां रोककर सैकड़ों मीटर लंबे अजहा को हैरानगी से देखते रहे और कहते रहे बनी नूह इंसान के लिए ये क़यामत की निशानियां हैं और कलमा तैयबा का जिक्र करते रहे। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं दुबई से 87 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख खुरम तारिक की। يوم جمعة وساعة مستجابة لا تنسونا من الدعوة الطيبة ولكم بالمثل، بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا جاي أقطع الطريق لهنا فيه صل داب كبير أسود، أول مرة صراحة أشوف زيه. هذا هو أمامكم، لا حد يقول إني فبرك ولا جمرك ولا جاي من الشعيب. الله يجمع الشعيب. شوف أصوركم السنابة قاطع نزلت ديريات الحين مبتعدة منها، ولكن أنا اقتربت حتى أثبت لكم جاي من الصحراء الكبرى إلى الظهر حد العالم تفرج وتصور وقاطعنا الخطر. شوف والله يا أخي يا مصيبة، مصيبة. لا صورك بعد مفروض ما تقطع بها أخي. والله ذا الحنش غريب صل، والله ما له ظهر هذا. يا سبحان الله يا أخي، لما ظهرنا دواب هنا ما نعرف عنها. العالم تصور. شوف جاية تدقن على الدريات